Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadal yawm, yawmus sabt, hari ke-25 dari bulan Mei 2024, yang merupakan hari ke-16 dari bulan Dzulqa'dah 1445 Hijriah. Maka dikarenakan kita kedatangan tamu dari United States, maka ceramah kita dengan 3 bahasa. Dan pembahasan hari ini Al-Mizan fil Akhirah, the scale or labor in the hereafter, tentang timbangan di hari akhirat kelak. Maka yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, wal waznu yawma idinil haqq, faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun, wa man khaffat mawazinuh faulaika alladhina khasiru anfusahum. Allah Jalla wa Ala said in the Holy Quran, and the way on that day will be truth. So whoever scales are heavy, those are the one who will be successful. Maka mizan timbangan pada hari kiamat kelak itu pasti benar adanya. Maka barang siapa yang timbangannya berat, faulaika humul muflihun, ones who will be successful, maka dia akan termasuk menjadi orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuh, and those whose scales are light, faulaika alladhina khasiru anfusahum, are those who have lost their souls. Maka dia orang-orang yang ringan timbangannya, maka mereka orang-orang yang rugi atas diri-diri mereka sendiri. So this the first ayah dalil for the scales, for the laborer in the hereafter. Wa yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, fa amma man thaqulat mawazinuh, as for those whose scales are heavy, dan barang siapa yang berat timbangannya, fa huwa fi 'ishati radiyah, he is in a satisfied life, maka dia akan hidup di dalam surga yang diridhai oleh Allah. Wa amma man khaffat mawazinuh, as for those whose scales are light, fa ummuhu hawiyah, then the place of return is the hell of hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, and how can you know what it is, the hawiyah? Narun hamiyah, a burning fire. Maka dalam ayat yang lain Allah berfirman, barang siapa yang ringan timbangannya, maka akan dilempar kepada neraka hawiyah. Dan tahukah kalian apa itu neraka hawiyah? Maka dia adalah neraka yang menggelegak panasnya. This the second ayah. Maka ini adalah ayat yang kedua. Dan telah datang tafsir as-salaf, explanation from the salaf about this ayah. Akhrajahu Imam At-Tabari, haddatsana Abu Quraib, haddatsana Waqi' an Sufyan Ats-Tsauri, an Ibni Abi Najih an Mujahid. Explanation from the ayah, fahuwa fi 'ishati radiyah, yaqulu fi 'ishati qad radiha fil jannah. In a life he has accepted in paradise.
Maka telah ditafsirkan oleh Imam Mujahid, barang siapa yang timbangannya berat, fahuwa fi 'ishati radiyah, dia hidup dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Di mana? Qala Mujahid, fi 'ishatin qad radiha fil jannah, in a life he has accepted in paradise. Wa kadzalika hada tafsir isnaduhu sahih Ibnu Abi Najih wa huwa Abdullah, wa kadzalika Sufyan wa huwa Ats-Tsauri, wa Waqi' huwa Ibnul Jarrah. Idan hada sanad sahih ila Mujahid. So this the athar is sahih to Mujahid. Wa kadzalika qad ja'a an Qatadah. Explanation from Qatadah about this ayah. Fi qoulihi ta'ala fahuwa fi 'ishati radiyah, yakni fil jannah. Wa athar Qatadah Ibnu Di'amah is sahih. Akhrajahu Imam At-Tabari min tariq Bishr wa huwa Ibnu Mu'adz thiqah. Haddatsana Yazid wa huwa Ibnu Zurai' imam. Haddatsana Sa'id wa huwa Ibnu Abi Arubah imam an Qatadah. Wa amma fi qoulihi wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Explanation about this ayah. Qala Qatadah said, wa hiya nar hiya ma'wahum. Fire is their shelter. And asar Qatadah is sahih. And qala Qatadah masiruhu ilan nar hiya al-hawiyah. His destiny is to the hell. In the hell the name is Hawiyah. Qala Ibnu Battal said in Sahih or in Syarah Sahih Al-Bukhari, di Syarah Sahih Al-Bukhari, wa ajma'a ahlus sunnah alal iman bil mizan. The Sunnis are unanimous in believing in the scale. Wa anna a'mal al-ibad tuzanu yaumal qiyamah. And that the deeds of the servant will be weighed on the day of resurrection. Qala Ibnu Battal, berkata Ibnu Battal, telah sepakat ijma ahlu sunnah in believing in the scale dalam permasalahan iman kepada mizan. Dan sesungguhnya amal-amal Bani Adam semuanya akan ditimbang di hari kiamat kelak. The bad seeds or the bad deeds and the good deeds. Maka akan ditimbang amal-amal yang baik dan amal-amal yang buruk. Wa khalafa dzalika al-Mu'tazilah. The Mu'tazilah contradicted about this, the scales. Wa ankarul mizan, and denied the scale. Wa qalu al-mizan ibarah anil adl. And they say that the scale is an expression only of justice. So the meaning is scale and justice for all in the hereafter. Wa huwa khilafun linnas kitabillah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, which is contrary to the text of the Holy Quran and the Hadith. Alhamdulillah. Wal hikmah fi ma'rifatil mizan, the wisdom of knowing the scale. Maka dari hikmah kita mengetahui
atau beriman kepada al-mizan atau timbangan ini, yanshutun nas fi hadhihi dunya bijam'i zad li yaumil ma'ad. Yunashitun nas fi hadhihi dunya bijam'i zad li yaumil ma'ad. So the wisdom is yunashitun nas fi hadhihi dunya. In this world, people are active in gathering supplies for the day of return, for the day of hereafter. Li'anna al-insan atau li'anna al-ins wal jin khuliqa fi hadhihi dunya lil ibadah, because humans and jinns were created in this world to worship. Like Allah say in the Holy Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. And I haven't created the jinn and mankind except to worship me. Maka Allah telah berfirman, tidaklah aku menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. And the other ayah, Allah said, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Who created death and life in order to test which of you does the best work. And the other ayah Allah said, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Does man think that his soul be left to his own devices? Maka di dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, yang menciptakan kematian dan kehidupan tujuannya di dunia ini untuk menguji dari seluruh manusia siapa yang melaksanakan amal-amal yang baik. Dan Allah berkata, ayah sabul insanu ayyutraka sudah. Maka jangan dikira bahwa manusia akan ditinggalkan begitu saja dari apa yang mereka perbuat di muka bumi tanpa dihisab. And the other ayah Allah said, apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Do you think that we created you in vain? Maka awas, janganlah kalian mengira kami menciptakan kalian dalam keadaan main-main, hanya penciptaan saja. Wa annakum ilaina la turja'un, and that you will not be returned to us. Dan jangan mengira bahwa kalian itu tidak akan pernah dikembalikan kepada kami. So this the dalil in ayah Al-Quran about the wisdom, al-hikmah fi ma'rifatil mizan, the wisdom of knowing the scale. So now we going to the other chapter, sifatul mizan, characteristic of libra, characteristic of scales. The first, yang ditimbang adalah amalan. Alladhi yuzanu al-a'mal. What is weighed are the deeds, the bad deeds and the good deeds. Narrated by two Sahih, Al-Bukhari and Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalimatan
habibatan ila rahman, khafifatan 'alal lisan, sakilatan fil mizan, subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, kalimatan habibatan ila rahman, two words that are beloved to the merciful. Dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Khafifatan 'alal lisan, light on the tongue, di mana dia ringan untuk dibacakan di mulut. Sakilatan fil mizan, but heavy in the scale. So this is the point. Heavy in the scale. Praise and thanksgiving to Allah. The first is subhanallah wa bihamdihi. And the second, subhanallah al-azim. Praise and thank be to Allah, the great and glorious. Maka yang pertama kalimat subhanallah wa bihamdihi, and the second subhanallah al-azim. So this is the characteristic of the mizan. What is weighed are the deeds. The dalil here, thaqilatan fil mizan. Kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim, thaqilatan fil mizan, heavy in the scale. And the other dalil from hadith narrated by Muslim, authority an Abi Malik al-Ash'ari. An Abi Malik al-Ash'ari. Bismillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman, walhamdulillah tamla'ul mizan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, purity at-tuhur is one half of faith. Maka penyucian ataupun at-tuhur seseorang di saat sedang dalam keadaan najis, kemudian dia bersuci, maka dia adalah setengah dari iman. And praise to Allah fills the balance. Dan begitupun alhamdulillah, maka dia memenuhi al-mizan. So the point is, walhamdulillah tamla'ul mizan. And praise to Allah fills the balance. So this is the first. What is weighed are the deeds. So all the good deeds is weighed in the balance, and the bad deed same. So the characteristic, the second characteristic of the libra, weighing the doers of deeds. The doers, yang ditimbang adalah pelaku amalan. So now is the doers, not are only the deeds. So weighing the doers of deeds. The dalil for this, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, narrated by as-Sahihain, al-Bukhari and Muslim, an Abi Hurairah, authority from Abi Hurairah, an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, innahu la ya'ti rajulu al-azimu as-saminu
yaumal qiyamah la yazinu indallah junaha ba'udatin. Maka akan datang di hari kiamat kelak, indeed a great and fat man will come on the day of resurrection, weighing less than the wing of a mosquito in the sight of Allah. Maka akan didatangkan dohirnya orang kafir. This man is kafir. A great and fat man, yang mana orang ini besar dan orang ini gemuk. Didatangkan orang kafir ini di hari kiamat, kemudian ditimbang. Weighing the doers of deeds like kafir, la yazinu indallah junaha ba'udatin. Then weighing less than the wing of the mosquito in the sight of Allah. Maka dia timbangannya akan tidak lebih berat daripada sayap-sayap nyamuk di sisi Allah. And dalil from the hadith order. Akhrajahu Imam Ahmad wa Tabrani wa Imam Al-Hakim from the chain Haddatsana Hammad an Asim an Zir ibn Hubaysh an ibn Mas'ud annahu kana yajtani siwakan minal araq wa kana daqiqas saqin faja'altu faja'alat ar-rihu takfa'uhu fadhahikal qaumu minhu. So Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, he picked a siwak from the trees and he had thin legs. So after this the wind blows his legs off, and the people saw this or saw it, so they laughed at him. Maka di saat Ibnu Mas'ud yang mencintai Nabi mengambil siwak, pick a siwak from the trees, mengambil siwak dari pohon, dari akarnya, maka dalam posisi dalam keadaan mencabut, dia melebarkan betisnya. Kemudian datang angin yang menerpa, mengangkat dari saubnya, pakaiannya. And he had thin legs, and the people laughed at him. Maka manusia, para sahabat tertawa kepada Ibnu Mas'ud yang mempunyai betis yang kecil, ditertawakan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mimma tadhakun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam said, why are you left, or why are you lagging? They said, O Prophet of Allah, because of the weakness of his legs. Maka dikatakan, kenapa kamu tertawa kepada Abdullah bin Mas'ud? Because of the weakness of his legs. Karena paha dan betisnya sangat kecil. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hina qalu ya Nabi Allah min diqqati saqihi, faqala walladhi nafsi biyadihi lahuma asqalu fil mizan min Uhudin.
So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, and whoever is in my soul in his hand, they are heavier in the scale than the Uhud mountain. Maka dikatakan bahwa sungguhnya dua betis Ibnu Mas'ud yang kalian tertawakan dipikirnya ringan dan kecil, maka dia di saat ditimbang di mizan heavier in the scale than the Uhud mountain. Maka dia lebih berat daripada gunung Uhud. And the third, weighing the recorder like a roll of paper. Maka yang ditimbang adalah tempat pencatat seperti gulungan kertas untuk mencatat. Seperti tadi di dalam, atau seperti akan disebutkan di dalam hadis, bahwa perkara yang ketiga yang akan ditimbang adalah tempat pencatatan dari amal-amal yang baik dan amal-amalan yang buruk. So the third now, weighing the recorder like a roll of paper. The dalil is in hadith, or before we still in hadith Ibnu Mas'ud. Fama halu hadith Ibnu Mas'ud? Akhrajahu Imam Ahmad wa Tabrani min tariq Hammad Ibnu Salamah Imam an Asim hus Asim. You reading Quran with qiraah Asim hus Asim Ibnu Abi Nujud, Asim Ibnu Bahdalah, and he is Saduq Hasanul Hadith. An Zir Ibnu Hubaysh Imam, an Ibni Mas'ud the Sahabah. So this hadith talking about Ibni Mas'ud, when Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, they are, the meaning is his thin legs heavier in the scale than the Uhud mountain. This hadith is Hasan. Wa Shaykhuna Muqbil Al-Wadi'i said, Hada hadithun Hasan, in his book Al-Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihain. And the third, weighing the recorder like a roll of paper. Akhrajahu Imam At-Tirmidzi wa Ibnu Majah an Laits ibn Sa'ad haddatsani Amir ibn Yahya an Abi Abdurrahman Al-Hubuli an Abdullah ibn Amr ibn Al-As. So this hadith narrated by Imam At-Tirmidzi and Ibn Majah from Laits ibn Sa'ad Al-Misri Imam. Haddatsani Amir ibn Yahya, and Amir ibn Yahya is thiqah. An Abi Abdurrahman Al-Hubuli, and he is thiqah. An Abdullah ibn Amr ibn Al-As, and this, or he is as-sahabah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Inna Allaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah. Fayanshuru alaihi tis'atu wa tis'ina sijillan. Kullu sijilin mithlu maddal basar. Suma yaqulu atunkiru min hada syai'a adzalamaka kitabati al-hafidhun. Katibati al-hafidun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, Allah will save a man from my nation at the heads of the people on the day of resurrection, and he will publish 99 books on him, each book as long as the span of the eyes. And then he will say, do you deny any of this?
You have been wronged by my scribes. Fayaqulu ya la ya Rabb. Fayaqulu la ya Rabb. So he said, no. Oh Allah. No, oh Lord. So the meaning from this hadith in Indonesian, bahwa di hari kiamat kelak Allah akan mengadili seseorang dari umat kaum muslimin di depan seluruh manusia di hari kiamat, dan akan ditampakkan hasil perbuatannya 99 catatan, yang setiap catatan jika dibentangkan madda basorin, the span of the eyes, sejauh mata memandang. Dan kemudian Allah akan menanyakan, ini hasil karyamu, iya apa tidak? Iya. Dan ini apakah kesalahan dari pencatat-pencatatku? Dijawab, la ya Rabb. No, my Lord. Fayaqul, Allah said, afalaka udrun? Do you have an excuse? Fayaqulu, la ya Rabb. So he says, no, oh my Lord. Fayaqulu bala. Innalaka indana hasanah. Fa innahu la zulma alaika al-yawm. So Allah asked him, did you have something small for the good deeds? So he said, never. And Allah said, yes, but you have a good deed with us, for there will be no injustice for you today. Maka dikatakan, apakah kamu mempunyai satu kebaikan saja? Maka dikatakan, aku tidak pernah melaksanakan kebaikan. Maka dikatakan, la zulma alaika al-yawm. Yes, but you have a good deeds with us, for there will be no injustice for you today. So what is this? Bitaqah fiha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Fayaqulu uhdur waznak. Fayaqulu ya Rabb, ma hadhil bitaqah ma hadhihi sijillat. Faqala innaka la tudlam. Faqala tudau sijillat fi kifatin wal bitaqah fi kifatin. Fatashati sijillat wa sukilatil bitaqah fala yaskulu ma'a ismillah syai'an. So Allah, when he said, for there will be no injustice for you today, a card comes out with syahadah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. So Allah said, bring your weight. He says, oh my Lord, what is this card with these records? We have bad records like 99. So what is this card with these records? Allah say, you will not be unjust. The records are placed in one hand and the card in the other. So the records are lost and the card weighs heavily. So nothing weighs with the name of Allah. Maka kemudian di hari kiamat, Allah setelah menanyakan kepada orang ini mempunyai kebaikan sedikit pun, dikatakan tidak pernah, maka Allah mengeluarkan kartu syahadah la ilaha illallah. Kemudian orang ini dikatakan, keluarkan timbanganmu. Maka di saat dikeluarkan timbangannya, orang ini mengatakan, ya Rabb,
Apa faidahnya kartu la ilaha illallah yang dohirnya kecil dan satu dibandingkan dengan 99 catatan yang sejauh mata memandang jika dibuka? Jelas akan lebih berat. Ini pemikiran dari dia, dari manusia. Maka Allah mengatakan, aku tidak akan pernah mendolimi kamu. Maka ditimbang keduanya di dalam mizan, maka terangkatlah amal-amal yang buruk dari catatannya dan menjadi berat bitokoh la ilaha illallah. So the point is, the records are placed in one hand on the scale. So this is the dalil, and this hadith is sahih. Qala Syekhuna Muqbil, hada hadithun sahih. Our Sheikh Muqbil said, this hadith is sahih. So this dalil weighing the recorder like a roll of paper. And the last of the specification or characteristic of the scale yang terberat di timbangan adalah akhlak yang baik. And the last chapter, the heaviest on the scales is a good manners. The heaviest on the scales, good manners. Maka yang terberat di saat ditimbang itu apa? Dari amalan-amalan, good manners adalah akhlak yang mulia. Maka jadikanlah kalian mempunyai akhlak yang mulia, karena akhlak yang mulia akan menjadi perkara terberat di hari kiamat kelak. And the dalil narrated Abi Dawud and Tirmidzi an Atha al-Qayharani an Ummi Darda an Abi Darda. Ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, there is nothing heavier in the scales than good manners. Maka tidak ada yang akan ditimbang kepada mizan, kepada timbangan kelak di hari akhirah kecuali dari the good manners, dari akhlak yang mulia. Fahadal hadits barakallahu fikum akhrajahu Imam Abi Dawud wa Tirmidzi. Maka hadis ini semua rijalnya thiqat. Qala al-Wadi'i, qala Syekhuna Muqbil al-Wadi'i, hada hadithun sahih. Rijaluhu rijalus sahih. This hadith is sahih. Rijaluhu rijalus sahih. Maka kita cukupkan pelajaran kita di sini dari characteristic of the mizan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.